go. Hi, I'm Nelson Basilio from CrossFit Cabalen. And my coach, I will be doing the WOD 3 of Calis 2024 for intermediate 35 plus. Good luck to me. So let me guide you Guide the you. WOD floor. Award floor muna. A WOD floor, this one. So dahil bitin yung aming midita, 0. yeah, 0, 3. 3 feet. Dun, Zay, dun, dito eh yan. Ayan yun, may number. 3 feet, plus, up lang. plus, Four. plus 3 feet. That's 6 feet. Here, right? Okay. And then, plus 2. So, 24. Actually, mas sobra pa tayo. Okay? And yung weight. Gano'n ka kamahal ng mga tao dito, Nelson? So, this is 3 feet. 3 feet. 6 feet. And sobra pa rin tayo ulit dito. So, sobra. Okay, it's okay. And the plate for the snatch, 115 with 35 pounds each side. Nail bar. And for the clean and jerk, 10 pounds. Dito po rin masaya sa pagod. Pwede magkulong. Sige, ito na lang. Okay po. 3, 2, 1, timba. 50 minutes. Yes. Yes po. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atras ka. Atras. Good job, Nelson. Atras. Good. Atras konti. Atras konti. Go.
job! Hila-hila. Atras. Atras, konti. Good. Go, let's go! Atras, atras. Atras, atras. Atras, pahila ng bar, Nelson. Let's go! Let's go, Nelson! Let's go! Let's go! Atras konti, nakawala sa frame. Go, Nelson. Up! Saan pa usog nung barbell sa gitna? Doon tayo sa mag-start. 1 minute rest yan eh. Go, go, go! Akit agad! Akit agad! Akit agad! Akit agad! Let's go! Huwag ka na lumayo, Nelson. Masyado kang lumalayo. Yan lang.
Angat! Akit na! Hoy! Pwede ba siyang mag-bite? Bite. Pwede naman. Bakla, bite. Ilan na yun? 5 ang bilang ko. Nelson, bite. Come on, Nelson. Wag mo sayangin to. Let's go. Tayo na, Sai. Uy, let's go. Sai. Nelson! Dalawa. Okay, baba. Shake Shake your arms. Akit na agad. Go. Hawakan yung dalawa. Ilan na yun? Dalawa. Hoy! Sai, up na. Dalawa. Okay. Alright, shake your arms. Hey, huwag ka na. Tayo na. Sai, tayo mo lang. Tayo ka lang. Finger. 5, 4, 3, 2. Singles muna. Sai, singles. Let's go. Let's go, Nelson. Come on. Sai, angat. Huwag ka masyadong pabebe. Nelson! Nelson! Angat ka na. Masyadong matagal yung pahinga mo. Hindi. Hinga. Up. O, back. Nelson, up na. Sai, masyado kang tumatagal dyan. Hinga. Up. Up! Up. Nelson, up. Nelson! Let's go! Nelson! Nelson! Let's go! Nelson! Let's go! Dalawa! Go. Sarado mo na yan, dalawa. Dalawa, sarado mo. Good. Rest, shake your arms. Come on, halfway na, Nelson. Dahil tayo ka na, tas lakad. Nelson! Alam mo, dyan ka maraming pahinga. Let's go! Nelson! Nagredo ka, ginusto mo yan. Anong gusto mo? Walang kwenta yan. Go! Hoy, akit na. Good. One more, kung kaya. Dahil isa, tayo ka. Dahil masyadong matagal yan. Ang tagal ng mga pahinga mo, Nelson. Come on. O, isa. Let's go, Nelson. Ano? Tag dito. 10, 12. 12. 12. Let's go. Nelson, masyado kang matagal yung oras. Nelson, ang tagal mo. 12 na lang yan, o. Angat ka na. Nelson! Nelson, ang tagal ng oras mo. Meron ka pang mandatory na 1 minute. 12 na lang. Tsaga lang. Nelson, tsaga. O, 10 na lang. Nelson, come on. Nelson! Nelson! Let's go. Up. Nelson! Nelson, sayang to. Sayang yung redo mo. Come on. Tayo ka na. Uy, Jay, wag mahal yan. 10 na lang. Let's go. O, 8 na lang. Zay, tayo ka. Nelson, tumayo ka na. Let's go, let's go, let's go. Zay, tayo. Zay. Jay, nag-makeup pa ako para lang i-shoot ka. Come on. Masyado matagal yung pahinga mo, Zay. O, 6 na lang. O, 6. Nelson, come on. Nelson, patapos ka na. Let's go! Kailangan mo na tumayo. Zay. Nelson! Nasunod na matagal. Let's go. Let's go! Bilis! Bilisan mo! Nelson!
I-push mo, ilaban mo Nelson. Laban mo. Last two. Last two na. Last two. Nelson! Para may matira ka pa, Nelson! Last two! Rest ka. Rest ka 1 minute. Oh. Rest ka na 1 minute. Up! Last one! 1 minute rest ka. Tandaan mo. Oh, good. Oh, good. 13:55. 13:55. Nelson. Mga 7 siya. Pa? Wala siyang gawa. Nung nakaraan, wala. Ngayon pa lang siya aabot. So 1 minute in maximize mo na to. Kailangan wag siyang mag-single. Cycle na to. Kaya ba yung cycle? O fast singles? Baka hindi niya kaya i-cycle. Oo. Baka hindi niya ma-cycle. Walang pahinga. Also, Oo. Nelson, ito Nelson, konti na lang. Nelson! 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 Let's go! Nelson, 10 seconds na lang! Nelson! Come on, i-push mo na yan. 1 minute na lang yan. Nelson, wala kang pahinga dito, Wait. Go! Fast singles yan. Pick it up. 1 minute. 1 minute. Isipin mo 1 minute na lang yan, Jai. Tsagain mo. Yeah. Usog mo, usog! Nelson! Usog ka, atras! Nelson! Patapos ka na. Up. 3. Oh, down. Stop. Hoy. Let's go. Go. 4. Down. Pick it up. Atras! 5. Oh, go. Atras! Go. Hoy. Dalawa pa yan. Cycle mo na. Good job. Oh, naka-anim ka. 5. Di ba? Review niya. Parang an. As oh. At least.